Algo extraordinario está ocurriendo en silencio, lejos de las cámaras, pero imposible de ocultar. Para los analistas militares del mundo, miles de toneladas de acero, motores y armamento pesado han comenzado a moverse desde territorio estadounidense hacia Oriente Medio. Convoyes ferroviarios cargados con algunos de los vehículos de combate más poderosos del planeta avanzaron durante días hacia puertos militares. Allí, enormes buques de transporte iniciaron una travesía que podría cambiar el equilibrio estratégico de toda la región. El corazón de este despliegue está compuesto por dos piezas clave del arsenal estadounidense: el tanque M1 Abrams y el vehículo de combate de infantería M2 Bradley. Según informes recientes del 16 de marzo de 2026, miles de estas plataformas han sido enviadas a posiciones estratégicas cerca del entorno geopolítico de Irán, mientras aproximadamente 3.000 soldados estadounidenses refuerzan la presencia militar en la región. Este tipo de movimiento militar no ocurre por casualidad. En el lenguaje de la estrategia global, cuando una potencia desplaza este volumen de fuerza mecanizada, el mensaje es: Claron se está preparando para escenarios que podrían escalar rápidamente. La pregunta que muchos comienzan a hacerse es inevitable. ¿Estamos presenciando los preparativos finales para una confrontación directa, o se trata de una demostración de fuerza diseñada precisamente para evitarla? Y quizás la cuestión más inquietante de todas: ¿podría este despliegue marcar el principio del final de una guerra que lleva años incubándose en las sombras? En este análisis vamos a entender qué está pasando realmente, por qué este movimiento militar es tan significativo y qué consecuencias podría tener para Estados Unidos, Israel, Irán y para el equilibrio geopolítico mundial. Porque cuando los tanques comienzan a moverse, la historia suele estar a punto de cambiar. Contexto esencial: la tensión que no dejó de crecer. Para comprender la magnitud de este despliegue, primero hay que mirar el contexto. Durante los últimos años, las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos han atravesado uno de los periodos más delicados desde la Guerra Fría. En Oriente Medio, el conflicto ya no se limita a declaraciones políticas o sanciones económicas. En diferentes puntos de la región se han producido ataques indirectos, operaciones encubiertas, guerra cibernética, sabotajes industriales y enfrentamientos entre aliados regionales. La región se ha convertido en un tablero complejo, donde cada movimiento tiene consecuencias globales. Por un lado, Irán ha reforzado su red de aliados y milicias en varios países del Medio Oriente, aumentando su influencia estratégica. Por otro, Israel considera que ese crecimiento representa una amenaza existencial. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene una presencia militar destinada a garantizar la seguridad de rutas comerciales críticas y a proteger a sus aliados regionales. En ese contexto, el envío de tanques y vehículos de combate no es simplemente un refuerzo logístico, es una señal estratégica. Las fuerzas mecanizadas como el M1 Abrams están diseñadas para combates de alta intensidad, especialmente en escenarios donde podría producirse una guerra convencional. El M2 Bradley, por su parte, cumple una función complementaria crucial al transportar infantería protegida, mientras proporciona potencia de fuego y apoyo táctico. Cuando ambos sistemas se despliegan juntos en grandes cantidades, el mensaje militar es inequívoco. Se está preparando la capacidad para operaciones terrestres complejas, y eso es precisamente lo que ha encendido las alarmas entre analistas y estrategas. Porque durante años, muchos pensaron que un conflicto directo entre estas potencias se limitaría al aire, al mar o al ciberespacio. Pero el movimiento de miles de vehículos blindados sugiere que alguien está contemplando un escenario diferente. Un escenario que incluiría operaciones terrestres. At first glance, this kind of deployment might look like it's announcing an imminent war, but strategic reality is often more complex. In many cases, major military movements aren't made to start a war, but to prevent one. The logic is simple. A show of force can persuade an adversary that the cost of a confrontation would be far too high. This principle, known as deterrence,
has been used for decades by major powers. When the United States moves thousands of tons of military equipment to a sensitive region, it's sending multiple messages at once. The first is to Iran. The signal is that any escalation could be met with a swift and overwhelming response. The second message is for regional allies. It assures them that Washington remains committed to the stability of the region. And the third message, perhaps the most important, is for the rest of the world. The trade routes that cross the Middle East are essential for the global economy. Any conflict that disrupts those energy corridors would have immediate repercussions on oil prices, global inflation, and the financial stability of numerous countries. That's why every military deployment in this region has implications that go far beyond the battlefield. What we're really watching is a game of geopolitical chess, where each piece moves with extreme caution. But even in chess, when the most powerful pieces start advancing toward the center of the board, it means the game has entered a decisive phase. This brings up the most interesting question. How does Iran interpret this deployment? From the Iranian perspective, the arrival of thousands of American armored vehicles near its strategic backyard could be seen in two completely different ways. One interpretation is that this is an offensive preparation. The other is that it's a warning intended to limit their movements. Tehran's response will depend on which of these it considers more likely. In military history, miscalculations have led to some of the most devastating conflicts. When one country misreads another's intentions, decisions can escalate rapidly. That's why analysts are watching, not just the deployment of tanks, but also other indicators. Naval movements, air activity, secret diplomacy, and political messages. It's all part of the same strategic puzzle, but there's a psychological element that's often overlooked. When a country feels it's being surrounded or cornered, its reaction can be unpredictable, and that dynamic is precisely what makes the current situation so delicate. The balance between deterrence and provocation is extremely fragile. A single miscalculation could change everything. History rarely announces its turning points with clarity. Often, major shifts begin with movements that, at first, seem merely logistical. A convoy on the move, a port filling with military vessels, a deployment that appears in intelligence reports. But behind these seemingly technical details, decisions are being made that can redefine the future of entire regions. The massive shipment of M1 Abrams tanks and M2 Bradley vehicles to Iran's strategic environment is not a minor move. It's a clear sign that tensions in the Middle East have reached a critical point. However, the true meaning of this deployment won't be known immediately. It could become the prelude to an escalation, or it could end up being the very move that forces all parties to step back from a dangerous line. In modern geopolitics, war and peace often depend on decisions made far from the battlefield in strategy rooms, where every move is calculated with precision. For now, the world watches, and as the tanks move into position, a question hangs in the air. Are we witnessing the beginning of a new conflict, or the last attempt to prevent one? If this analysis helped you better understand what's happening in the world, consider subscribing to the channel, leave your thoughts in the comments, and share this video with someone else who wants to understand the forces shaping our time.